min bɛ n bolo foli de don so ka ɲi a man ɲi o tɛ ala ko a ka se kɔrɔtara ko ni mɔgɔ min ye misiri jɔ ala ye i n'a fɔ kɔnɔɲa ɲɔgɔn na ko a bi sangazo jɔ ye alijinɛ kɔnɔ o ne na ansaruw ka jɛ a kɛra ala de kama cɛ o cɛ bɛ ne nɔfɛ muso o muso bɛ ne nɔfɛ n ka sɛbɛn t'i bolo n ka nasi t'i bolo bɛɛ ko tiɲɛ min fɔra hali n'olu tɛ se k'a kɛ u b'a minɛ ansaruya y'o de ye min fɔra bɛnn'u ma anw dara nin na nin ye ala ta ye wa anw bɛ sa nin kan bɔn olu mana fɛn o fɛn kɛ o tɛ bali ne na n'o tɛ so in n'i y'a lajɛ 100,000 hakɛ min bɛ nin na a ka ca dɛ parce que ansaru tɛ yɔrɔ si jɔ k'a da bi dɔn parce que u ye wari min don a la u b'o de dɔn mais minnu nana si ka baara kɛ ka tile ka baara kɛ n'i y'olu sara lajɛ n'i y'o fara ka a bɛ bonya dɛ alors n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn alamisa wulada in na bobo jolaso yan n bɛ ansaru fo so min n'u y'a jɔ ayidara ye n b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara hɛrɛ la ala ka fɛn juw ye alijinɛ kɔnɔ min ka bon ni ye mais n bɛ fɛ k'a f'u ye n wasara nisɔndiyara n ye ala fo so min bɛ ayidara bolo dugukolo ka bin ayidara mana bɔ a dɔw kɔnɔ fɔ lahara a tɛ segin a dɔw kɔnɔ mais silamɛya ka bonya don a so ye silamɛw de ta ye a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan k'a dɔn i bɛ maa min nɔfɛ ala kama i kan k'i seko k'a ye alors ansaruw ye karamɔgɔw de ka alakira ka mɔgɔw kala kira ka diinɛ na alimami ka bon karamɔgɔ ka bon mais foyi tɛ se k'a bonya a kɔmɔw kɔ kumana ne ko ala ko tan ansaru ko an sɔnna u y'u seko kɛ u ye layidu kelen de da dira ma an ni n'an ka nafolo wallahi u sara bɛ ala de bolo foyi tɛ u ma min kɛ mais a bɛɛ cɛsiri ni jija kun ye min ye alijinɛ ko in de don n bɛ fɛ k'a fɔ u tugura ne kɔ sira min fana kan ma wurudi d'u ma ma dɔ fari u ka seli fana kan ma fɛn b'u ka safo la u tugura n kɔ k'o min t'u bolo n k'o de don nka an ka silamɛya yɛrɛ de fara a kan silamɛya ye jumɛn ye jogo o de sabatira diɲɛ dɔnnibaa fɔlɔ bɛɛ bolo ko diinu kulluhu al-khulq ko diinɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko jogo de don aha o tuma na an ye o jogo de fɔ dɔw bɛ si ka seli o ka ɲi dɔw bɛ san sun o ka ɲi kira ko nin bɛɛ ka ɲi sɔlɔ salam mais a ko ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan wa ka nin bɛɛ kɛ ka cɛ dɔ janfa muso la siɲɛ kelen k'o bɛ nin bɛɛ tiɲɛ a sɛbɛnnen don an ka kuranɛ na a sɛbɛnnen don an ka hadisa wulibaliw la mais mun de kɛra da de n'u kan kumana ansaru hali bi ala k'a n'u dɛmɛ n bɛ dugawu min k'u ye dɛ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'u dɛsɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 sanga 30 waati de 12h30 an fana karamɔgɔ a seyi dɔ sherif usman madani ayidara n'ale mali alisilamɛ diinɛ soba au conseil islamique du mali ɲɛma ye a bɔra a ka so da fɛ ni k'i kunda burkina faso jamana kan kabini a dagayɔrɔ la amdalayikanw fɛ fɛn min ye sigida maaw ye olu bɔra ni ka jɔ ka so daw la a tɛmɛtɔla ka foli bila a la an fana karamɔgɔ a seyid sherif usman madani ayidara n'ale mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du mali ɲɛma ye a n'a siraba kan bobo julaso ka sugu cɛ ci ni sira baaraw bɛ sen n'a ye kɛrɛnkɛrɛnya ma échangeur k'u kunda bobo julaso sira kan sanubugu kin fɛ o kɛlen ka Sikaso dugu bila kɛrɛnkɛrɛnya ma kilomètre damadɔ an fana karamɔgɔ a seyi dɔ sherif usman madani ayidara a y'i jɔ farakɔ ka foli bila jamana ye ni ka dugawu kɛw ye l'heure kelen kɔfɛ an fana karamɔgɔ a seyi dɔ sherif usman madani ayidara n'ale mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmaba ye a n'a nɔfɛ jama
o ye hɛrɛma kɔnɔ lasɔrɔ n'o ye Mali dancɛdugu ye ni Burkina Faso jamana cɛ. Yen fana k'a dɔn k'a fɔ san kun bɛ sen na fɛn min ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔnden n'a kanubaw ye. O bɔra ye ko kɔnɔkulu ni ka an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara n'a nɔfɛ jama bisimila ka dugawu ɲiniw fɛ ni ka dugawu ye. An ka taamadenw sɔrɔla ka frontière tigɛ ni kana bisimila minɛ Koloko o poste de police la Burkina Faso jamana kɔnɔ. O wulikajɔ kelen kɔnɔna na o tɛmɛna douane fɛ ani gendarmerie kana bisimila minɛ Koloko dugu kɔnɔ ni jama bɔra ye ko kɔnɔkulu ko bisimila ye. Foli ani waleɲumandɔn kɛra kumakɛlaw fɛ ni k'a ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara n'a yɛrɛ ye kuma ta ka waleɲumandɔn kɛ k'a ɲɛsin dugu maaw ma o ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la k'a bisimila bonya ani karama kɔnɔ. O selen lafiyara ka bɛn ni 14h40 waati ye fɛn min ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara a ye jɔli kunkurunin kɛ yen ni ka dugawu kɛ ka sɔrɔ ka sira ɲini jama fɛ. O cogo kelen na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara a n'a nɔfɛ jama o bisimilala bonya ani karama kɔnɔ jeri dugu kɔnɔ k'u sɛnsɛn ni ka taa n'u ye kɛnɛ kan kɛnɛ mun na bonya n'a karama taara ni k'a di ba Madani Ayidara ani ba Sitan Tarawele den ma an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara. Ni kɛnɛ kelen kan fɛn min ye waleɲuman dɔn ani bonyamasegi foli ye an fa n'an karamɔgɔ ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'u kɛ ni k'a ɲɛsin jerikaw ma ka dugawu kɛ ni ka sɔrɔ ka sira ɲini. 15h30 waati de an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara n'a nɔfɛ jama o sera Kenedugu faaba la n'o ye Orodara ye. Yen fana jama kun bɔlen bɛ ko kɔnɔkulu sabula ni don ɲɔgɔnna man ca ni ka an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara bisimila. Kuma taara maaw fɛ ka waleɲumandɔn ani bonyamasegi foli kɛ k'a ɲɛsin an fa ma a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara. A yɛrɛ kelen ka kuma ta an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara a ye foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn ni k'a ɲɛsin Orodara diinɛ ɲɛmɔgɔw ma o ka bonya ni karama la ni k'a ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ma. Dugawu kɛlen kɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara a taara sen jɔ Orodara alimamikɔrɔ ka du kɔnɔ. Alimamu mun ni Ala y'a miniji dɔgɔya ni ka taa ka kaburu ziyara ka dugawu k'a ye kɛrɛnkɛrɛnya ma ni kuluwalaw kalali ye ka caya ni kɛnɛ kan. 16h30 waati fɛn min y'an ka taamadenw ye o ye sokun lasɔrɔ yen fana jama kun bɔlen bɛ ka caya kabini silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔnden n'a kanubaw la ni ka an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara bisimila ka dugawu ɲini a fɛ ni ka dugawu k'a ye a tatɔ filɛ taama mun na Ala ka a kɛ wasa y'a bolo. Lɛri caman kɛlen kɔ boli la Sikaso ani Bobo-Dioulasso cɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 sanga 20 waati de an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ soba au conseil islamique du Mali ɲɛmaba ye a n'a nɔfɛ jama o ye Bobo-Dioulasso poste la sɔrɔ. Labɛnw bɛɛ sabatilen kɔ jama sɔrɔla k'i kun da Bobo-Dioulasso dugu kan mun ni pɔsi cɛ kilo 10 ɲɔgɔnna don.
nka kabini yen yɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye mototigi maa 100 caman ye o nana fara jama kan ka sɔrɔ k'i kun da Bobo Julaso kan Lafiyabugu kin o b'o kiniya fan fɛ fɛn min ye pankuru jigi kɛnɛ ye o b'o numan fɛ o wulikajɔ kelen kɔnɔ fɛn min ye katakataniw ye jama kɛlen don k'o labɔ ani karu fo ka taa bila kamiyon bɛnniw na n'o kun kɛlen don ka alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru musolakaw caman doni nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔ jama sɔrɔla k'i kun da Bobo Julaso kan lakana tigilamɔgɔw o bɛ an fana karamɔgɔ a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara da fɛ cogo min na laɲini o bɛ se sabati lakana ani basigi kɔnɔna na tɛmɛ kɛra sira minnu fɛ Bobo Julaso dugu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jama kun bɔlen bɛ ka an fa n'an karamɔgɔ a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara n'a nɔfɛ jama k'u fo o tɛmɛtɔ la ta bɛ ka kɛ dɔ bɛ ka fara jama kan ka bɔ kin dɔ la ni ka taa Bobo Julaso kin wɛrɛ i n'a fɔ yan Sikaso sira ni jama kun bɔlen bɛ fana i ko kɔnɔkulu fo ka taa bila Bobo Julaso yiridenw tɔgɔla sugu o fanfɛlaw la jama kun bɔlen bɛ ka caya siradaw fɛ i ko kɔnɔkulu an fa n'an karamɔgɔ a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara mankutu tɔgɔ o b'u ta ni ka segi k'o ka nimisiwasa a n'u ka kanu dakɛnɛmaya ni k'a ɲɛsin a ma jama sɔrɔla k'i kunda taayɔrɔ laban kan n'o ye quartier Belleville ye nka yan'o cɛ kabini secteur 21 Bobo Julaso yen fana jama kun bɔlen bɛ ka caya ka fara taamadenw kan k'u ka nisɔndiya n'u ka kanu yira an fa n'an karamɔgɔ la a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara ka dugawu k'a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 waati de an fa n'an karamɔgɔ a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaba ye a ye bisimilali kɛnɛ lasɔrɔ Bobo Julaso ka jama fo ni ka sɔrɔ ka sigiyɔrɔ lasɔrɔ ni zikiri dumanw ye bisimilayi laada ye n'o tɛ bisimila man ka fɔ aw ye aw ye sotigi ye an b'aw fo Burkina dugumakolo bɛ aw fo k'aw barika da aw ye degun min to aw yɛrɛ la nin waati la diɲɛ bɛɛ mago bɛ aw la jango an faso Mali ka o degun bɛɛ to yen ka tila ka an ka wele jaabi Ala k'aw sara Ala ka séjour kɛ hɛrɛ ye Ala k'aw ɲuman sigi hɛrɛ la an y'aw kalifa Ala ma. ni bisimilali kɛnɛ mun n'a sigila an fa n'an karamɔgɔ a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara n'a nɔfɛ jama tɔgɔya la a bɛ kɛnɛ wɛrɛ ko fɔ n'o de ye so dayɛlɛ ye so min n'a jɔra Burkina Faso silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ ni k'a kɛ bonya ye k'a ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara so in jɔra kin mun na Bobo Julaso o de ye Belleville ye secteur 29 wa musaka kasabi faralen ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 300 miliyɔn 50 n'a kun kan fɛn na so in yɛrɛ n'i y'a ta k'a jate minɛ fɛn minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de filɛ nin ye so nin fana a bɛ yɔrɔ min na chambre wolonwula de b'a kɔnɔ salon 4 douche 8 saramanje 2 cuisine 2 interne magasin 2 5 terrasse ani giri kelen ani an ye san fɔlɔ kɛ lasɔrɔba ye ka balcon k'a la o balcon ni dɔ la sanfɛ i bɛ si san misiri jirabu ye a bɛɛ bɛ alima kelen na. ni kɛnɛ mu n'a bɛ bisimilali ko fɔ ani so dayɛlɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen don alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ o k'u ka layidu kan kurakuraya ni k'a ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ ma a seyi dɔ Sherif Usman Madani Haidara a n'a bɔnnaw.
bi wulada na nusɔdiya dan lo an bɛ an karamɔgɔ fo ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ la sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o di an karamɔgɔ ma karamɔgɔ burkinabɛw ye fɛn denni min sɔrɔ ka bila i ɲɛ o le ye nin ye ni an ka santier ɲɛmɔgɔ bɔra sisan ka montant fɔ ko $350,000 nka baarakɛla minnu ye baara kɛra ansaru la u farikolo la o sara tara n'o sara farala kan a bɛ tɛmɛ $400,000 kan o la karamɔgɔ nin ka dɔgɔ e la ni fitinin ni belebelew ɲɛbilalen ni ala sɔnna ma karamɔgɔ yɔrɔ belebele b'an bolo an bɛn'o kɛ lycée karamɔgɔ e bɛna na o biriki fɔlɔ la ni ala sɔnna nin sen na an bɛn'o deli fɛ lycée fa Hayidara ni ala sɔnna a bɛna o biriki fɔlɔ la ni ala sɔnna ma. O wulikajɔ kelen kɔnɔ Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaaba n'o ye an fa n'an karamɔgɔ ye a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a ye waleɲuman dɔn foli kɛ k'a ɲɛsin jama ma o ka wulikajɔ la ni k'a bisimila Burkina Faso jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma Bobo Julaso ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ni k'a ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ma o ka wulikajɔ la n'o de ye ka se ka ni soba in jɔ ni k'a kɛ bonya ye k'a ɲɛsin a ma kɔrɔfɔw tɛmɛlen kɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a sɔrɔla ka so in kolomo kari ni ruban tigɛli ye ka sɔrɔ ka don k'a ɲɛ da so in kan alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛmaabaw n'o ye fédération ansar din international ye o maaw b'a kɛrɛfɛ ka bureau national fo ka professeur bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ mun ye o ye karamɔgɔ labatolo kɛ karamɔgɔ ye min kɛ ansaru ye fo lahara an tɛ se ka sara sɔrɔ ala le bɛ karamɔgɔ sara mais tuma dɔ la ala bɛ ŋaniya dɔw don an kɔnɔ min ye cɛya dusuw ye ka baara dɔw kɛ ka a di karamɔgɔ ma pour karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka dugawu kɛ an ye o dugawu ɲini kama burukinabew ye nin so ɲumanba nin dɔ k'a di karamɔgɔ ma o la an bɛ burukinabew fo ka ɲini ala fɛ ala k'a n'a sara ala k'a n'a kɔrɔta ala k'a bɛn kelen ma a ka miiriya ɲuman min ta ka ɲɛsin karamɔgɔ ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dɔn a ye. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a ka nin taama Burkina Faso jamana kan baara caman de bolodalen don a sen fɛ dɔgɔkun laban a b'o latɛmɛ Burkina Faso faaba kɔnɔ n'o ye Wagadugu ye ka sanga ni Burkina Faso diinɛ ɲɛmɔgɔw ka jɛkuluba o ka wele nka fɛn min ye Bobo Julaso ye wulikajɔ minnu bolodalen bɛ ka sanga n'an fa a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka taama ye o bɛ so dayɛlɛw ko fɔ birikiden fɔlɔw dali fo ka taa bila wajulukɛnɛw sigili la foli ani waleɲuman dɔn k'a ɲɛsin dugu maabaw ma muso fo ka taa fara denmisɛnninw olu ka sigiw kan nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔ olu de bolodalen bɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ ka sanga n'an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka taama ye Burkina Faso jamana. min bɛ n bolo foli de don so ka ɲi a man ɲi o tɛ ala ko a ka se kɔrɔtara ko ni mɔgɔ min ye misiri jɔ ala ye i n'a fɔ kɔnɔɲa ɲɔgɔnna ko a bi sangazo jɔ ye alijinɛ kɔnɔ o ne na ansaruw ka jɛ a kɛra ala de kama cɛ o cɛ bɛ ne nɔfɛ muso o muso bɛ ne nɔfɛ n ka sɛbɛn t'i bolo n ka nasi t'i bolo bɛɛ ko tiɲɛ min fɔra hali n'olu tɛ se k'a kɛ u b'a minɛ ansaruya y'o de ye min fɔra bɛnn'u ma anw dara nin na nin ye ala ta ye wa anw bɛ sa nin kan bɔn olu mana fɛn o fɛn kɛ o tɛ bali ne na n'o tɛ so in n'i y'a lajɛ $100,000 hakɛ min bɛ nin na a ka ca dɛ parce que ansaru tɛ yɔrɔ si jɔ k'a da bi dɔn parce que u ye wari min don a la u b'o de dɔn mais minnu nana si ka baara kɛ ka tile ka baara kɛ n'i y'olu sara lajɛ n'i y'o fara ka a bɛ bonya dɛ alors n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn alamisa wulada in na Bobo Julaso yan n bɛ ansaru fo so min n'u y'a jɔ Hayidara ye n b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara hɛrɛ la ala ka fɛn juw ye alijinɛ kɔnɔ min ka bon ni ye mais n bɛ fɛ k'a f'u ye n wasara nisɔndiyara n ye ala fo so min bɛ Hayidara bolo dugukolo ka bin Hayidara mana bɔ a dɔw kɔnɔ fɔ lahara a tɛ segin a dɔw kɔnɔ mais silamɛya ka bonya don a so ye silamɛw de ta ye a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kalan k'a dɔn i bɛ maa min nɔfɛ ala kama i ka kan k'i seko k'a ye alors ansaruw ye karamɔgɔw de
ka alakira ka mɔgɔw kala kira ka diinɛ na alimami ka bon karamɔgɔ ka bon mais foyi tɛ se k'a bonya a kɔmɔgɔw kɔ kumana ne ko ala ko tan ansaru ko an sɔnna u y'u seko kɛ u ye layidu kelen de da dira ma an ni n'an ka nafolo wallahi u sara bɛ ala de bolo foyi tɛ u ma min kɛ mais a bɛɛ cɛsiri ni jija kun ye min ye alijinɛ ko in de don n bɛ fɛ k'a fɔ u tugura ne kɔ sira min fana kan ma wurudi d'u ma ma dɔ fari u ka seli fana kan ma fɛn b'u ka safo la u tugura n kɔ k'o min t'u bolo n k'o de don nka an ka silamɛya yɛrɛ de fara a kan silamɛya ye jumɛn ye jogo o de sabatira diɲɛ dɔnnibaa fɔlɔ bɛɛ bolo ko diinu kulluhu al-khulq ko diinɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko jogo de don aha o tuma na an ye o jogo de fɔ dɔw bɛ si ka seli o ka ɲi dɔw bɛ san sun o ka ɲi kira ko nin bɛɛ ka ɲi sɔlɔ salam mais a ko ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan ka ban walimuso la ala kama siɲɛ kelen ko i bɛ nin bɛɛ dan wa ka nin bɛɛ kɛ ka cɛ dɔ jafa muso la siɲɛ kelen k'o bɛ nin bɛɛ tiɲɛ a sɛbɛnnen don an ka kuranɛ na a sɛbɛnnen don an ka hadisa wulibaliw la mais mun de kɛra da denninw kan kumana ansaru hali bi ala k'a n'u dɛmɛ n bɛ dugawu min k'u ye dɛ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala k'u se u yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'u dɛsɛ